अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब पंजुम हुस्न मामलात मुआशरत का सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में नज़्म व ज़ब्त के मायने और मफ़हूम जान सके, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, उसवे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत तहार और सहाबा करम किराम की सीरत मुबारका से नज़्म व ज़ब्त की मिसालों को जान सकें, निज़ाम कायनात और इस्लामी इबादात बाजमात नमाज रोज़ा हज वगैरह से नज़्म व ज़ब्त का सबक सीख सकें, मुल्की कवानीन को समझते हुए इन पर अमल दरामद करने के फ़ायद का जायज़ा ले सकें, इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और कानून की बालादस्ती और एहतराम के फ़ायदे और असरात को समझते हुए इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। आज के इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि नज़्म व ज़ब्त क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों इतना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, उसके फ़वाइद क्या हैं, और उसके साथ साथ हम नज़्म व ज़ब्त की वजह से ज़िंदगी को सही असूल व ज़वाबत के साथ गुजार सकते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी के हर मामूर को किसी कायदे या ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारना चाहिए, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं और उसकी वजह से हम दुनिया आखिरत में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस्लाम में और दीन में ऐसी कौन सी इबादत है जो नज़्म व ज़ब्त का सबक देती हैं और इससे हमारे इनफरादी और इज्तमाई क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। नज़्म व ज़ब्त से मुराद कामों का इंतज़ाम इंसराम और हुस्न तरतीब है। नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत है। इंसान की बका और इर्तिका के लिए मखसूस कवानीन और ज़वाबत की पाबंदी लाजिम है। इस्लाम अपने अंदर एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात रखता है। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ाब्ता हयात की तबलीग व हदायत के लिए तशरीफ़ लाए। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि जो निज़ाम ज़िंदगी इस दुनिया को दिया गया है उसमें दुखी इंसानियत का मदावा है। मुआशरे में रहते हुए हम पर दो किस्म की ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, एक इनफरादी और दूसरी इज्तमाई। बताया जाता है कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है वो किसी न किसी कानून और उसके साथ साथ वो नज़्म व ज़ब्त का पाबंद है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम हो रहा है तो वो एक तरतीब के साथ हो रहा है, और इसी के साथ साथ हमारे मुआशरे में हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं वो कुछ इनफरादी भी हैं और दूसरी इज्तमाई भी हैं। हमारा हर फ़िल मुआशरे पर असरअंदाज होता है। अगर हम कोई बुराई करते हैं तो उसके बुरे असरात मुआशरे पर ज़रूर मरतब होंगे। अगर हम कोई अच्छा या भलाई का काम करते हैं तो उसके मस्बत असरात दूसरों पर ज़रूर मरतब होंगे। ऐसे में हम सब पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम दूसरों के जज्बात और एहसासात का एहतराम करें, हमारा कौल व फ़िल मुआशरे के अफराद के लिए मुफीद साबित हो। अगर हम मुआशरे में रहते हुए किसी कानून या ज़ाब्ते का ख्याल नहीं रखते तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। इसमें बताया जाता है कि अगर हम अपने कानून की पासदारी करें और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें तो हम दूसरों को इसका फ़ायदा भी दे सकते हैं, खुद को भी और अपने मुआशरे को भी। लेकिन अगर हम नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते, कानून की पाबंदी नहीं करते, तो इससे हम खुद को भी नुकसान पहुँचाएँगे और हमारे मुआशरे में भी इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को एक ज़ाब्ते के तहत बनाया है और वो चीज़ उस ज़ाब्ते और निज़ाम के मुताबिक चल रही है। सूरज अपने वक्त पर मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। चाँद की जो मंजिलें मुकर्रर हैं उससे वो ज़रा भी इनहराफ नहीं करता। दिन और रात भी अपने अपने वक्त में रोनुमा होते हैं। इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर जो अज़ा बनाए गए, उनको जो काम सौंपा गया है वो तमाम कामों को सर अंजाम देते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो वो अपनी बदनज़मी और बेज़ाब्तगी के बाइस बीमार होता है। इस कायनात में जमादात हो या नबादात, हिवानात हो या हशरात, तमाम किसी न किसी कानून और नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हैं। सारी कायनात अल्लाह ताला के कानून की पाबंद है। इरशाद बारी ताला है, ना सूरज से हो सकता है कि वो चाँद को पकड़ ले और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। बताया ये जाता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज़ का जो निज़ाम है वो एक तरतीब से रखा है और वो एक ख़ास तरतीब के मुताबिक चल रहा है। यानी कि सूरज रोज़ मशरिक़ से निकलता है और ग़ुरूब मगरिब में होता है। इसी तरीके से रात दिन के बाद और दिन रात के बाद वो किस तरीके से आती है ये हमारे सामने है, और इसी तरीके से हमारे जिस्म में जितने भी हिस्से हैं, जितने भी अज़ा हैं, उनको एक ख़ास काम सौंपा गया है जो कि वो इसको अंजाम दे रहे हैं। और इस दुनिया में जितने भी मखलूक़ात हैं वो सब अपने अपने कानून और नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक अपने कामों को सर अंजाम दे रहे हैं। इंसान जिसे अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक़ात का दर्जा दिया है, इसे कुछ इख्तियारात भी दिए हैं। इन इख्तियारात को वो गलत इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के दिए हुए कवानीन को तोड़ता है, जिसकी वजह से वो खुद भी मुश्किलात का शिकार होता है। मुआशरे के दिगर अफराद भी उसकी वजह से मुसीबत और तंगी महसूस करते हैं। इस्लाम ने इबादत का निज़ाम भी वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त के साथ जोड़ दिया है। मसलन नमाज के औकात का मुकर्रर होना,
ایک ہی صف میں نمازیوں کا برابر کھڑے ہونا، روزہ وقت پر رکھنا اور وقت پر افطار کرنا، حج کے موقع پر سب حاجیوں کا ایک ہی لباس احرام کو زیب تن کرنا اور ایام حج کا مقرر ہونا، یہ تمام اعمال ہمیں نظم و ضبط اور قانون کے احترام کی تعلیم دیتے۔ شاد باری تعالیٰ بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے۔ یہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو عبادات کے وقت مقرر کیے ہیں اور ان کے لیے جو عمل صالحہ ہیں، اس میں ہمارے لیے نظم و ضبط اور قانون کی پاسداری کا بہت اہم سبق ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز وقت پر پڑھتے ہیں تو ہم وقت کی پابندی کو سیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم سب حاجی ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں تو ہمیں عدل و مساوات کا سبق دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ وقت پر رکھنا، وقت پر افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جس وقت پر کیا جائے یا اس کا حکم ہو، ہمیں اسی وقت کرنا چاہیے، جس سے ہماری زندگی میں نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے۔ نظم و ضبط انسان کی زندگی کو منظم، پرسکون، کامیاب بنانے اور مطلوبہ نتائج کے حصول میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نظم و ضبط پر کاربند رہنے سے آدمی میں مفید اور کارآمد عادات از خود فروغ پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر مشکل کام آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر پریشانیاں، مشکلات، محرومیاں اور ناکامیاں نظم و ضبط کے فقدان کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر کائنات اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین کے خلاف چلنا شروع کر دے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر معاشرے کے افراد قانون شکنی شروع کریں اور خلاف ورزی کرنے پر بھی فخر محسوس کرنے لگے تو معاشرہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قانون کی پاسداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے کسی شخص کی حق تلفی نہیں ہوتی، چنانچہ ہم سب پر لازم ہے کہ قانون کا احترام کرے تاکہ تمام لوگوں کو یکساں حقوق فراہم ہوں اور کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جس طریقے سے نظم و ضبط قائم کرنے سے آپ کی زندگی میں امن پیدا ہوتا ہے، آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے، آپ کی زندگی کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے بد امنی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد بھی ہوتا ہے۔ اور قانون کی پاسداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی شخص کی حق تلفی نہ ہو سکے اور ہم سب لوگوں کو ایک طرح کے حقوق جو ہیں وہ مل سکیں۔ ملکی قوانین کا احترام کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اکثر حادثات کا سبب بنتی ہے۔ راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، شور، دھوئیں والی گاڑیاں چلانا، مساجد، اسپتال اور اسکول و مدارس کے قریب ہارن بجانا اور اسی طرح کے دیگر کام جن سے لوگوں کو تکلیف ہو، ان سے بچنا ضروری ہے۔ قانون ہمارے اجتماعی فائد اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر قانون شکنی کی جائے تو معاشرے میں بد امنی اور بد نظمی پیدا ہوگی، جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ قانون کا احترام کرنے سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے، کوئی شخص دوسرے کے حقوق سلب نہیں کر سکتا، معاشرے میں سلامتی اور امن و ایمان قائم ہو جاتا ہے، معاشرے میں مساوات اور برابری پیدا ہو جاتی ہے، جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ بتایا یہ گیا ہے کہ اگر ہم قانون کی پاسداری کریں تو اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں امن پیدا ہوگا، معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو ایک طرح کے حقوق میسر ہوں گے اور کوئی انسان دوسرے انسان کی حق تلفی نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں مساوات اور برابری کا سبق دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ آج کے سبق نظم و ضبط اور قانون کا احترام میں ہم نے یہ پڑھا کہ نظم و ضبط کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں نظم و ضبط اگر قائم ہوتا ہے اور ہم اپنی زندگی کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ گزارتے ہیں، اصولوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اس سے ہمارے انفرادی طور پر کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر ہم معاشرے میں امن و سلامتی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قانون کا بھی احترام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قانون کی پاسداری کتنی ضروری ہے اور اس سے ہماری زندگی کی مشکلات کس طرح کم ہوتی ہیں، اور اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے میں کس طریقے کا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سبق کے بعد آپ سب لوگ قانون کی پابندی کریں گے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق گزاریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔